Ia amin'izao fotoana zao moa zany miarahaba antsika rehetra vahoaka malagasy izay maheno zao onjam-peo zao ka amin'izao fotoana zao zegny hitondra fagnazavana manokana moa zany mikasika an'ity apôstôly Marika Tatandraza ity satria moa zany efa betsaka ny zavatra ilainy mikasika ny fanaratsiana ataon'olona anazy. Maro ny olona milaza hoe mpangalatry le mpanakorotana saim-bahoaka, mpagnodikodina sain'olona, maro isan-karazany zany ny fanaratsiana ataon'olona anazy. Anefa ny raha za manokana zany mijery araka ny zavatra ataony satria moa hita ny zavatra ataony hoe fitoriana filazantsara ary zavatra ataony koa araka ny fijeriko azy tsy misy zavatra hoe ratsy fa hitako izy ohatran'ny mandeha fahamarinana ary asan'Andriamanitra ny ataony fitoriana filazantsara. Angambany za mandinika an'izany tsy misy zavatra tokony hoe zavatra ratsy zany zavatra ataony fa zavatra tsara. Nefa ndrika araka ny ataonareo vahoaka sy ny fanjakana zany amin'izao mitady anareo hanambotra azy ary manaratsy azy tena manaratsy azy mafy mihitsy. Anefa tsy tokony zany ny ataonareo. Raha nareo zany hisambotra olona tokony regny olona jolahy mpangalatra sy olona mpangalatra sy olona mpandafitandrazana regny tokony regny karohinareo sady avinareo sady tokony samborinareo fa tsy olona izay mitory filazantsara no hisamborinareo sy tadiavinareo ary aratsinareo. Nanareo mpitondra fanjakana mihitsy ny amin'izao fotoana zao tokony tsy izay ny ataonareo satria anareo tsy hitady ny laminana fa hitady zavatra anakorontana satria ny olona mitady filaminana sy ny olona mpitory filazantsara ny samborinareo sy tadiavinareo tsy tokony zany ny ataonareo. Raha zay avy amin'ny faritra Antsohihy aloha tena tsy manaiky an'izay zavatra zay ny hanamboranareo anazy sy zavatra ny ataonareo anazy hanamboranareo anazy satria araka ny fahitaneo anazy zavatra ataony mandeha araka ny fahamarinana ary mitory zavatra marina izy ary ny zavatra toriany zany zavatra ao anatin'ny baiboly daholo zany ny zavatra toriany ary zay manaraka ny sedenazy mahita tsara fa zavatra ataony aloha tsisy zavatra hoe fanakorontana sain'olona zany fa zavatra marina ny ataony. Zay aloha tena tsy manaiky mihitsy ny hanamboranareo anazy fa raha zay ny ataonareo andao zay efa hidina an-dalambe mihitsy zay amin'izay tsy fanekena zay zavatra zay satria anareo mihitsy zany mitady ny hanakorontana fa tsy ny hilaminana. Indrindra anareo mpitondra fanjakana tena hizimizinana amin'izany zavatra zany. Anareo milaza fa mpandamina anefa anareo mihitsy ny tena mpanakorontana. Ny ataonareo zany tsy olona mpangalatra sy jolahy regny tadiavinareo fa ny olona mpitory filazantsara, ny olona magnala olona faharatsiana, ny olona hanafitra n'ity firenenantsika ty, zay no tadiavinareo. Anefa anareo tsy hitady zay ilaminana fa zay hanakorotanana, zay no zavatra ho ataonareo ka zay tena tsy manaiky mihitsy. Raha zay mpanompon'Andriamanitra apôstôly Marika Tatandraza no tadiavinareo andao fa zay koa hidina an-dalambeo raha zay ny tianareo satria tsy tianareo ny lamina fa ny korontana ny tadiavinareo. Zay aloha le zavatra zay ampitainy aminareo mpitondra fanjakana amin'izao fa miomana nareo fa raha zany ny zavatra andeha ho ataonareo efa miomana koa zay hidina an-dalambeo ny tsy fanekenay zay zavatra zay. Zay aloha fa le misaotra anareo ny aino moa zany hatramin'ny farany amin'izay onjam-peo zay.